श्री श्री गौड़ाधिपति महाराज मणिकेश्वरंकर जय हेउ। महामंत्री आदेश करंतु मणिमा ए असमय छामु मते स्मरण करिवार कारण। हाँ महामंत्री मु तुमको स्मरण करिछि। एही केते दिन हबो मु बड़ विव्रत आउ चिंतित। मणिमांकर चिंतार कारण कौन जानी पारि कि? हाँ आपण तो जानती महामंत्री माँ सरस्वती अपार करुणारू मो कन्या रत्नावती अगाध पांडित्य आ ज्ञानर अधिकारिणी हो पारिछि। मणिमा देश विदेश रे आम विदुषी जेमामणिकर भूरी भूरी प्रशंसा। से तो आम प्रासादर रत्न। तांको पाई आम राज्यर गौरव वृद्धि पाइछि। सबु सेही माँ सरस्वतींकर कृपा। किंतु माँ सरस्वती से अपार कृपा आज मो सम्मुख समस्या रूपे दंडायमान। समस्या की समस्या मणिमा? राजजेमा रत्नावती पण करिछि। जो विद्वान पंडित ता प्रश्नर उत्तर दे पारिबो तांको ही से पति रूपे ग्रहण करिबो। ए संवाद मु सुनिछि महाराज। यहाँ मध्यरे केते पंडित केते राजपुत्र आसी फेरी गलेनी हेले केही जणे मध्य कृतकार्य हेई पारले नाही। कृतकार्य हेबा तो दूरर कथा बरं जेमांक ठारू से माने अपमानित होई फेरी जाइछंती। तेबे तेबे कोन महामंत्री बरदायिनी महा सरस्वती करुणा मो कन्या जीवन रे अभिशाप हे रही जीवो। मणिमा मोर এই ক্ষুদ্র বিচারে কিন্তু किंतु किंतु कौन महामंत्री? हे माणिकेश्वर प्रजा प्राण धन अचिरे होइब सबु समाधान। निश्चय रत्नावती लभिबे मुक्ति अविलंबे आसु अछि सुदिन। से सुदिन और केबे आसियो महामंत्री? शास्त्र परा अछि गृहयोग्या कन्या पिता घरे बेसी दिन रहिबा अनुचित। धीरे धीरे रत्नार विवाह बयस अतिक्रांत करने को बसिलाणी। पिता हे मु कौन पितार कर्तव्य संपादन करि परिबे नहीं? निज हाथ रे सबु बेले सबु कथा न थाए मणिमा। आपण तो निज कर्तव्य रे केबे हेला करि नाहंती। तमे तो जान महामंत्री मोर पुत्र संतान नाहंती। मोर एकमात्र संतान कन्या रत्नावती। भाविथिले रत्नार विवाह परे ता कोलकु संतान आसीबो जी मोर वंश रक्षा करिबो। हे राज सिंहासन उत्तराधिकारी हेबो। से आशा कोन मोर पूरण हेबो नाही महामंत्री? समयर स्रोत चालीछि चालिब जेमा भाग्य लिपि अवश्य घटिब। कपाल लिखन के करिब आन चाहथिब कर्मे प्रमाण होइब। तमे ठीक कहिछ महामंत्री। ता भाग्य रे जहा थियो अवश्य घटिबो। महाराज आपण जन्मदाता सत किंतु कर्मदाता हेउचंती सृष्टिर पालक सर्वज्ञाता जगदीश्वर। तांकरी पाद पद्मरे निजकु समर्पण करंतु देखिबे निश्चय आपणकर दुख मोचन होई जिवो। महाराजंकर जय हेउ। कि संवाद प्रहरी? राजप्रसादर द्वारदेशरे दुई जन पंडित छामुंकर दर्शन प्रार्थी मणिमा। दुई जन पंडित? बेस ससम्माने सेमानकु पाछुटी नहीं आसो। जे आज्ञा मणिमा। महामंत्री ए दुई जन पंडित कौन मो समस्यार समाधान करि परिबे? धैर्य धरंतु मणिमा। समय ही सबु समस्यार समाधान करि परिबो। महाराज माणिकेश्वरंकर जय हेउ। आसंतु आसंतु विद्वान पंडिते मु आपण मानकु स्वागत जणाउछि। अस्तु अस्तु राजन। आपण मानकर परिचय?
काशीनगरु आसीअछु आम्भे दुई जण काशीनगरु आसीअछु आम्भे दुई जण शुणिअछु कन्या तब करिछन्ति कण गुण शास्त्री अटु आम्भे ए जे विद्या शास्त्री गुण शास्त्री अटु आम्भे ए जे विद्या शास्त्री आजीवन अध्ययने होइअछु व्रती काशीनगरु आसीअछु आम्भे दुई जण काशीनगरु आसीअछु आम्भे दुई जण हाँ पंडिते आपण मान तो जानी थिबे कन्या मोर पण करिछि जे ताको शास्त्र ज्ञान रे परास्त करिवो से ताको पति रूपे वरण करिवो सेति पई आपण माने प्रस्तुत तो प्रस्तुत होई आसीछु आम्भे हे राजन प्रस्तुत होई आसीछु आम्भे हे राजन हेबु तुम ज्वाइनी से अन्यथा न मण काशीनगरु आसीअछु आम्भे दुई जण काशीनगरु आसीअछु आम्भे दुई जण ठीक अछि महामंत्री मणिमा आपण ए दुई ब्राह्मण को भोजन आ विश्राम रो व्यवस्था करंतु मु आसुछि पंडित महोदय विद्या परीक्षा रे जो शर्त रही से विषय जानिछंती तो शर्त अनुसार जेमा प्रश्न रो उपयुक्त उत्तर दे पारिले आपण को महाराज ज्वाई रूप रे बाटवरण करी पाछोटी नेबे आउ जदि हारी जिबे जानिचु आज्ञा जानिचु भल भाबरे जानिचु एहार परिणाम कौन हबो गालरे चून कला देई जेउ बाटे बाटे आमे आसीचु सेई बाटे बाटे पिता करि देबे आपण माने शर्त रे राजी तो न पारिबु देई जेबे जेमांकु तारा न पारिबु देई जेबे जेमांकु तारा गाले चून कला नेई होइबु बाहार काशीनगरु आसीअछु आम्भे दुई जण काशीनगरु आसीअछु आम्भे दुई जण प्रथमे परिचय पत्र तापरे प्रश्न उत्तर तापरे भाप विनिमय तापरे तापरे पाणी ग्रहण ना ना तापरे बंधुत्व स्थापन शुणु पंडित गण आपण माने एभली अधैर्य न होई आज राजा अतिथिशाला रे विश्राम करंतु आसंता काली जेमांग सहित परीक्षा क्षेत्र रे अवतीर्ण हेबे प्रहरी आदेश करंतु महामंत्री पंडित द्वयं को राजा अतिथिशाला को नहीं जाओ सेमानंकर भोजन शयन सुव्यवस्था करो जय आज्ञा महामंत्री आसंतु ए दुई पंडित कण राजजेबा को विद्या रे परास्त करि परिबे मां सरस्वती तुमर प्रकृत इच्छा कण तुमे ही जानो
ରତ୍ନାବତୀ, ପିତା ଅତିଥି ଦ୍ୱୟ ଆଜି ସଭା ମଣ୍ଡପରେ ତୋ ସହିତ ଜ୍ଞାନ ଆଉ ବିଦ୍ୟା ପରୀକ୍ଷାରେ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଏକଥା ତୋର ସ୍ମରଣ ଅଛି ତ? ଏଥିଲାଗି ମୁଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି ପିତା। ହେଲେ ମା, ଆଜି ଯଦି କୌଣସି ପରୀକ୍ଷାରେ କୌଣସି ପଣ୍ଡିତ ସଫଳ ନ ହେବେ, ତେବେ କେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ପରୀକ୍ଷା ଚାଲିଥିବ କହିଲୁ? ଆପଣଙ୍କ କଥାର ମର୍ମ ମୁଁ ବୁଝିପାରୁଛି ପିତା, କିନ୍ତୁ ମୋ ଠାରୁ ବିଦ୍ୟା ବୁଦ୍ଧିରେ ନ୍ୟୁନ କୌଣସି ପୁରୁଷକୁ ମୁଁ ମୋର ପତି ରୂପେ ବରଣ କରିପାରିବିନି। ହଁ ମା, ଗୋଟିଏ ଦିଗରେ ମୋର ଏକମାତ୍ର ଅଲିଅଳି କନ୍ୟାର କଠୋର ପଣ, ଅନ୍ୟ ଦିଗରେ ରାଜା ମାଣିକେଶ୍ୱରର ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସୀମାରେଖା। ତଥାପି ମା, ଏ ରାଜାର ଆବରଣ ତଳେ ଗୋଟେ ପିତାର ପ୍ରାଣ ଯେ ଅହରହ ବ୍ୟସ୍ତ ବିବ୍ରତ ହେଉଛି, ତାହା କ'ଣ ତୁ ବୁଝିପାରୁନୁ? କରୁଣାମୟୀ ମା ସରସ୍ୱତୀଙ୍କର ଅପାର କରୁଣାରୁ ମୁଁ ଆଜି ଜ୍ଞାନବତୀ ପଣ୍ଡିତା। ତାଙ୍କରି ଚରଣରେ ଲୟ ରଖନ୍ତୁ ପିତା, ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ନିଶ୍ଚୟ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ। ରାଜଜେମାଙ୍କର ତୁଣ୍ଡ ସୁତୁଣ୍ଡ ହେଉ। ଆସନ୍ତୁ ଜେମା, ସଭା ମଣ୍ଡପରେ ପଣ୍ଡିତ ଦ୍ୱୟ ଅପେକ୍ଷାରତ। ଆସନ୍ତୁ ମଣିମା। ନା ନା ମହାମନ୍ତ୍ରୀ, ପୂର୍ବରୁ ପରୀକ୍ଷା ଦେବାକୁ ଆସିଥିବା ପଣ୍ଡିତମାନଙ୍କ ପରି ଏ ଦୁଇ ପଣ୍ଡିତ ଯଦି ରତ୍ନାବତୀର ପାଣ୍ଡିତ୍ୟ ନିକଟରେ ପରାଜୟ ସ୍ୱୀକାର କରନ୍ତି, ନା, ସେ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମୋ ପାଖରେ ଆଉ ଶକ୍ତି ନାହିଁ। ବରଂ ଆପଣ ରତ୍ନାକୁ ସଭା ମଣ୍ଡପକୁ ନେଇଯାଆନ୍ତୁ। ଯା ମା, ଯା ଯା। ଆସନ୍ତୁ ଜେମା। ହଁ ହଁ, ଯା। ଆସନ୍ତୁ। ମା ସରସ୍ୱତୀ, ତୁମେ ମୋ କନ୍ୟାକୁ ବିଦ୍ୟା ପ୍ରଦାନ କରିଛ, ତୁମେ ହିଁ ତାକୁ ସୌଭାଗ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କର ମା, ତୁମେ ହିଁ ତାର ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ କର। किए विद्याशास्त्री କୁହନ୍ତୁ ଏ ଗୁଣଶାସ୍ତ୍ରୀ। ए कहाती कियो ए राजजमा रत्नावती कुआडे गले कियो? ଓହୋ, ସେଇ କଥା ଭାଳି ଭାଳି ଆମ୍ଭେ ବଡ଼ ଚିନ୍ତାରେ ଅଛୁ ହୋ। होइए हाँ। आम्भे जा भाबुचु तमे कोन जानो? କେଉଁ କଥା ଭାବୁଛ କିଓ ଗୁଣଶାସ୍ତ୍ରୀ? ये आम्भे भाबुचु राजजमा बोध हुए विद्या परीक्षा करिया पाई आमको भय पाई गलेनी। ନାଇଁ ନାଇଁ ଏ ଗୁଣଶାସ୍ତ୍ରୀ, ଆମ୍ଭେ ଭାବୁଛୁ ରାଜଜିମା ବୋଧ ହୁଏ ଆମ୍ଭ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କାହାକୁ ପତି ରୂପରେ ବରଣ କରିବେ ସେଇ କଥା ବିଚାର କରୁଛନ୍ତି, କିଛି ସ୍ଥିର କରି ପାରୁନାହାନ୍ତି। हेई हेई जमा होइए ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆଉ ସରସ୍ୱତୀଙ୍କର ଏକତ୍ର ଆବିର୍ଭାବ। କି ରୂପ, कि कांति କି ଚାହାଣୀ। आहा कि बेश विद्वान पंडित महोदय, जेमामणि रत्नावती माँ सरस्वती अपार करुणारू अगाध पांडित्यर अधिकारिणी। ସେହି ବରଦାୟିନୀ ମା ସରସ୍ୱତୀଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରି ଆଜିର ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ। ହଉ ହଉ ଆମେ ତ ସେଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛୁ। ବିଳମ୍ବ ଆଉ ସହ୍ୟ ହେଉନାହିଁ। ଏଥରକ ତାହେଲେ ମୋ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୁଅନ୍ତୁ ପଣ୍ଡିତ ମହାଶୟ। କି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବା ହୁଅନ୍ତୁ ଦେବୀ। ହଁ ପଚାରନ୍ତୁ ପଚାରନ୍ତୁ। ए मोर प्रथम प्रश्न दियन्तु उत्तर। रगत माउसी गढा मणिष शरीर
ଯାହା ଦେବୀ କହିଲେ ତା ଅବଶ୍ୟ ସତ। ହେଲେ ଏଥିରେ ପ୍ରଶ୍ନ କଣ କିଏ ଗୁଣଶାସ୍ତ୍ରୀ? ହଁ ଏ ପ୍ରଶ୍ନ କଣ ତ ପଚାରିଲେନି ଦେବୀ? ପଚାରନ୍ତୁ ପଚାରନ୍ତୁ। କିବା ଅଛି ଏ ଶରୀରେ ନାହିଁ ଯାର ଧ୍ୱଂସ ଅସ୍ତ୍ର ମରୁତ ପାବକ करे ना भरोसा। ये तो बड़ा आचंबित कथा। ये प्रश्न कौन आगे सुनो विद्याशास्त्री तंद्रा कहीं पचारंतु देवी पचारंतु। असार काले बर सही एका सार अभिछेद्य अजय से अविनाश्वर। कियो शरीर तो ध्वंस पत्थर जात्री एथिरा कोनटा रोइला कियो विद्याशास्त्री? सत कथा है गुणशास्त्री। ये तो बड़ विचित्र प्रश्न भलिया लागुची। कौन एबे करिबा कहिलो? एरा जतनया एकिबा परीक्षा नुहई संभव जाहा भीतिहीन अमूलक प्रश्न कले केमते कहिबु ताहा। ए प्रश्न अबांतर भीतिहीन अमूलक। हाँ हाँ अमूलक ना एहा आदौ अमूलक नुहे एहा आपणक ज्ञान शक्तिर बाहारे। राजार दुहिता होई कहू मिठा अहंकारे बस होई ए अपमानर उपयुक्त फल पाइबु निश्चय तुही। अजथा जुक्ति शुणिबाकू मो पाखरे समय नहीं। ए समय नाही जमा नहीं ताहले आमे कोन देउछि समय कुह स्थिर करी चिता न देले जानिब निश्चय होई छ परास्त। अबांतर प्रश्न पचारी आमको परास्त करी देइछो। यार प्रतिफल तुमको निश्चय 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 भोग करने को पड़िबो राजजेमा रत्नावती। हाँ मु बुझी पारुनी महामंत्री पिता एमानकर साधारण ज्ञान परीक्षा न करी एभली मूर्ख देयको मो सम्मुख को आसीबा निमंते अनुमति देले केमिति? जानतु महामंत्री शर्त अनुଯାयी एमानंकु उपयुक्त शास्ति प्रदान करंतु। शास्ति 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 तू तो आदेश करंतु महामंत्री। ए दुई मूर्ख मुहरे चून कला बोली राजप्रसाद बाहर छाड़ी दे ए बापा हमको सम्मानर सहित ने बापा। देख बापा आमे चोर खंट नुहे अरे चालो पंडित। हे माँ सरस्वती एथर मध्य ए पंडित द्वय जेमा विद्या निकट परास्त हो गले विद्या और बुद्धि रे जेमा पराजित करि पारुथिबा पंडित मिलिबे कि नाही से कथा केवल तुमे ही जानो माँ तुमे ही जानो। सरस्वती मु तो चरण रे की अपराध करिछि मां आजीवन तोर सेवा करी अखंड पांडित लाभ करिवार फल कोन एया मां ए भोली अवस्था मोर काहे की हैला मां इते राज पंडित थाउ थाउ केही जणे हेले मोर सामान्य प्रश्नर उत्तर देवा पई सक्षम हेले नाही कुह मां कुह मोर एथिरे दोष रहिला कोठी मोर एथिरे दोष रहिला कोठी
ये विद्या शास्त्री ये तमा मुआ अधे कड़ा अधे धड़ा तम मुह ओथा धड़ा ओथा कोला होए से मानकु खाली कोला धड़ा मिलिला अलगा रंग मिलिला नाही ये नालिया की टिके हळदिया टिके बोली नहीं था ए मुहटा टिके रंगीनी देखा जाई था खाली चूना कोला बोली देले मुझे चेप पके आकु भी इच्छा बोलिकार हेटी विद्या शास्त्री आमे गला बळे एई पथरे जाइथिले ना एई तो एकमात्र पथ गला बळे एई पथ थिला साथी पथर थिला आशा हेले फेरिला बेलକୁ ए पथ जेमिति अछि सेमिति हेले आशा पानी फाटी जाइछि एया तो होय गुण शास्त्री जा तो घटिबार थिला घटी गला आए सेति पाई एते चिंता काई की कोळेला चिंता करिबिनी नाई नाई मु चिंता करिबिनी मु जमानु छाड़िबिनी से राजा जमा रत्नावती को मु जमानु छाड़िबिनी मु प्रतिशोध ननेला पर्यंत जमानु सात हबिनी नहीं 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 सेया नुए आउ कोन हेले गुण शास्त्री आमे अपमानर प्रतिशोध नेबा केमिति अपमानर प्रतिशोध नबा केमिति जानि ना मु कहूची सुण कहिलो 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 करिबी जोगाड़ गज मूर्खटाए छंदी देवी तार गले करिबी जोगाड़ गज मूर्खटाए छंदी देवी तार गले एही उपाय रे नेबी प्रतिशोध एही उपाय रे नेबी प्रतिशोध कळे बळे कौशले चिन्ही नाही सिए कि फल मिलई अरे चिन्ही नाही सिए कि फल मिलई साप लांजे हाथ देले जानी नाही आंभ करामती बाळा कि करी बुरागी गले हाँ हाँ ता नुए तो आउ कौन सामान्य बालिका हेई बाकचातुरी देखौची आम भली पंडित मानक साथी रे एमिति पाने मु देवी से रत्नाकु मु एमिति पाने मु देवी से रत्नाकु चिन्हिब मोते से किए अखा धोउथिब गुण गाउथिब प्राणे बंचिथिबा जाए गोटाए नियाती अपगंड मूर्ख देखी कळे बळे कौशले से राजा जमा रत्नावती को बाहा कर देबा को पड़िबो हाँ हाँ तमे उचित कहिचे गुण शास्त्री आस एई देखुच विद्या शास्त्री से गछटाळू चाहि देखिलो अरे सत्य तो सेई मूर्खटा जो डाल रे छिड़ा हेची सेई डालर मूल को काटुची ये मिलीगला भाई मिलीगला ये हजिला बलद खोजिला ठेई रुह रुह मु ताको डाकुची ओ भाई भाई टिका सुनिला भाई टिका तळु को आसिलो किए मते डाकुच की हाँ हाँ तमुको ये टिके ओले की आस हौ हौ टिके अपेक्षा कर ए काठ हणाटा सरी जाऊ मु ओल्हेई की जीवी अरे मूर्ख ओलु जेउ डाले अछु काटू अछु सेही डाल अरे मूर्ख ओलु जेउ डाले अछु काटू अछु सेही डाल डाल कटी गले भूतले पड़िबु डाल कटी गले भूतले पड़िबु कटिब तोहर काल अरे मूर्ख जो डाल रे छिड़ा आइछु सेई डाल को काटू अरे तळे पड़ी मरि जिबु रे तमे जा कहूच सत कहूच तो आनिछु तो पाई सुख बर एक आनिछु तो पाई सुख बर एक भाग्य तो बदली जीव
ଥିଲେ ତ କରମେ ଅବଶ୍ୟ ଲଭିବୁ ରାଜ ସୁଖ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଆରେ ତତେ ଆମେ ଏମିତି ଗୋଟେ ସନ୍ଦେଶ ଦବୁ ଯେ ତୋ ଭାଗ୍ୟ ଚକ୍ରଟା ଏକାବେଳକେ ଘିର 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 ହେଇ ବୁଲିଯିବ। ତଳକୁ ଓହ୍ଲେଇ ଆ। ତାହେଲେ ଟିକେ ଅପେକ୍ଷା କରିଥାଅ, ମୁଁ ଏଇ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଗଛରୁ ଓହ୍ଲେଇବି ଆଉ ତମ ପାଖକୁ ଯିବି। ଅପେକ୍ଷା କରିଥିବ। ମୋ ଭାଗ୍ୟ ଖୋଲିଯିବ। ମୋ ଭାଗ୍ୟ ବୁଝିଲ ଗୁଣ ଶାସ୍ତ୍ରୀ, ଆମକୁ ଗୋଟିଏ ବଢିଆ ଗଜ ମୂର୍ଖଟିଏ ମିଳିଯାଇଛି। ଇଏ ହବ ଆମର ପ୍ରଧାନ ଅସ୍ତ୍ର। ମୁଁ ଆସିଗଲି। ଆସିଗଲୁ, ଭଲ କଲୁ। ହଉ, କଣ ସନ୍ଦେଶ ଦବ ଦିଅ। ସନ୍ଦେଶ ଆଗେ ତ ପରିଚୟଟା ଦେଲୁ। ତୋ ନାଁ କଣ, ତୋ ଘର କୋଉଠି? ମୋ ନାମ ଅଟେ କାଳିଦାସ, ଉଜ୍ଜୟିନୀରେ ମୋର ବାସ। ମୋ ନାମ ଅଟେ କାଳିଦାସ, ଉଜ୍ଜୟିନୀରେ ମୋର ବାସ। ହୋଇଲା ଦ୍ୱାଦଶ ବରଷ, ପିତା ଲଭିଲେ ସ୍ୱର୍ଗବାସ। କେତେ ଦୁଃଖ ନ ପଡିଲା ସତେ। ଆଚ୍ଛା କହିଲୁ ବାପା, ତାପରେ କଣ ହେଲା? ଘରେ ମୋ ବିଧବା ଜନନୀ, ଅନୁଜ ସହ ତିନି ପ୍ରାଣୀ। ମୁଣ୍ଡାଇ ସଂସାରର ବୋଝ, କାଠ ହାଣୁଛି ମୁହିଁ ଆଜ। ଆଚ୍ଛା, ପାଠ ସାଠ କିଛି ପଢିଛୁ? ଜ୍ଞାନ ଅର୍ଜନ କିଛି କରିଛୁ? କର୍ମ ଫଳେ ମୁଁ ବିଦ୍ୟାହୀନ, ଅଭାବେ କାଟୁ ଅଛି ଦିନ। ତୁମ୍ଭଙ୍କୁ ନେତ୍ରରେ ଦେଖିଲି, ଜାଣୁଛି ନିଶ୍ଚେ ନିସ୍ତରିଲି। ନିସ୍ତରିବୁ, ନିସ୍ତରିବୁ। ଏ ଅଭାବ ତୋର ଚିରଦିନ ପାଇଁ ଘୁଞ୍ଚି ଯିବ। ଖାଲି ଆମ ପ୍ରସ୍ତାବରେ ଯଦି ରାଜି ହେଇଯିବୁ ନା, ରାଜସୁଖ ଭୋଗ କରିବୁ। ପ୍ରସ୍ତାବ? କି ପ୍ରସ୍ତାବ? ରାଜଜେମା ରତ୍ନାବତୀ ଯାହା ପ୍ରଶ୍ନ କରିବେ ତୁ ତାର ଉତ୍ତର ଦବୁ। ରତ୍ନାବତୀ? ସିଏ କିଏ? ଆରେ ବାବା, ଏଇ ରାଜ୍ୟର ରାଜା ମାଣିକେଶ୍ୱରଙ୍କର ଏକମାତ୍ର କନ୍ୟା। ସିଏ କାହିଁକି ମତେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବେ? ଆରେ ତାଙ୍କର ଅଭ୍ୟାସ ହେଲା ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବା। ମୁଁ ଯେ ଗୋଟେ ଗଜ ମୂର୍ଖ, ଅପଣ୍ଡିତ। ଆରେ ଭୟ କରିବାର କିଛି ନାହିଁ। ଆମେ ଉପାୟ ବତେଇବୁ। ଆମେ ସେଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହି କହିବୁ ଯେ ଏ ପଣ୍ଡିତ ମୌନ ବ୍ରତ କରିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଆଙ୍ଗୁଳି ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଉତ୍ତର ଦେବେ। ହେଲେ ତା ମାନେ କିଛି ନୁହେଁ ମ। ସିଏ ଯାହା ପ୍ରଶ୍ନ କରିବେ ତାକୁ ଆଙ୍ଗୁଠି ଠାରରେ କହିବୁ, ହେଲା? ପାଟି ଖୋଲିବନି, ହବୁନି। ଠିକ ଅଛି, ଠିକ ଅଛି। ତମେ ମତେ ଯାହା କହିଲ ମୁଁ ଠିକ ସେଇଆ କରିବି। ଜମା ବି ପାଟି କରିବିନି, ପୁରା ଚୁପ ହେଇକି ରହିବି। ସାବାସ, ସାବାସ ରେ। ଚାଲ ଯିବା, ରାଜଧାନୀ କେ ଏଥର ଯିବା। ଚାଲ। କଣ ଏଇ କ୍ଷଣି? ଏଇ କ୍ଷଣି ମାନେ? ଏଇ କ୍ଷଣି ନୁହଁ କି ବର୍ତ୍ତମାନ ନୁହେଁ, ଏଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ। ଶୁଭ ଶୀଘ୍ର। ନାଇଁ ନାଇଁ, ମୁଁ ଏ ଯାଏ ଗାଧେଇନି, କିଛି ଖାଇନି, ଏଇନା କୁଆଡେ ଯିବି ବା? ଆରେ ବାବା, ଆମେ ତତେ ଖାଇବାକୁ ଦବା, ତତେ ଚିକନ ଚାକନ କରି ଗାଧେଇ ଦବା, ବେଶଭୂଷା କରିଦବା। ଯିବା। ଠିକ ଅଛି, ଚାଲ 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 ଚାଲ। ମା ରତ୍ନା, ପିତା,
କେତେ କାଳ ତୁ ଏମିତି ଆଉ ଚିନ୍ତିତ ହୋଇ ରହିବୁ? ତୋର ଏହି ବିଷଣ୍ଣ ମୁଖମଣ୍ଡଳ ଦର୍ଶନ ମାତ୍ରକେ ମୋ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ସୀମାଲଙ୍ଘନ କରୁଛି। ତୁ ତ ନିଜେ ପଣ କରିଛୁ ମା। ତୁ ଚାହିଁଲେ ଆପଣଙ୍କ ଇଙ୍ଗିତ ମୁଁ ବୁଝୁଛି ପିତା, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ କନ୍ୟା କେବେ ସତ୍ୟଭ୍ରଷ୍ଟ ହେବ ନାହିଁ, କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କଠାରେ ମଧ୍ୟ ସେ କେବେ କଳଙ୍କ ସ୍ପର୍ଶ ହେବାକୁ ଦେବ ନାହିଁ। ଯେତେ ଦିନ ହଉ ପଛେ ମୁଁ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିବି। ମଣିମାଙ୍କର ଜୟ ହେଉ। ଆସନ୍ତୁ ମନ୍ତ୍ରୀବର, କିଛି କୁଶଳ ବାର୍ତ୍ତା ଆଣିଛନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା ମଣିମା, ଜେମାଙ୍କ ଠାରୁ ବିଦ୍ୟାରେ ପରାଜିତ ହୋଇଥିବା ପଣ୍ଡିତ ଦ୍ୱୟ ଫେରି ଆସିଛନ୍ତି। ଫେରି ଆସିଛନ୍ତି? କାହିଁକି? ସେମାନଙ୍କର ସାହସ କେମିତି ହେଲା ମୋ ରାଜ୍ୟରେ ପୁନଶ୍ଚ ପ୍ରବେଶ କରିବା ନିମନ୍ତେ? ସେମାନେ ଏକାକି ଆସିନାହାନ୍ତି ମଣିମା, ଜେମାଙ୍କ ସହ ବିଦ୍ୟା ପରୀକ୍ଷା ଦେବା ନିମନ୍ତେ ସେମାନେ ସାଥିରେ ତାଙ୍କର ଗୁରୁଦେବଙ୍କୁ ଘେନି ଆସିଛନ୍ତି। ପୁନଶ୍ଚ ପରୀକ୍ଷା? ପରାସ୍ତ ହେବା ପରେ ମଧ୍ୟ କଣ ସେମାନଙ୍କ ମୁଖରେ ସାମାନ୍ୟ ମାତ୍ର ଲଜ୍ଜା ନାହିଁ? ଜେମାମଣି, ସେମାନେ ତ ବିଦ୍ୟାରେ ନ୍ୟୁନ, କିନ୍ତୁ ହୁଏତ ସେମାନଙ୍କ ଗୁରୁଦେବ ଯଥାର୍ଥରେ ବିଦ୍ୱାନ ହୋଇଥାଇ ପାରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ମୋର କାହିଁକି ବିଶ୍ୱାସ ଆସୁନି ମହାମନ୍ତ୍ରୀ? ମଣିମା, ପରାଜିତ ଏବଂ ଲଜ୍ଜିତ ହୋଇ ବିତାଡ଼ିତ ହେଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ପୁନଶ୍ଚ ସେମାନଙ୍କ ଗୁରୁଦେବଙ୍କୁ ସଙ୍ଗରେ ଧରି ଆସିଛନ୍ତି। ମୁଁ ଭାବୁଛି ସେମାନଙ୍କ ଗୁରୁଦେବ ସେହିପରି ବିଦ୍ୱାନ ହୋଇଥିଲେ ସେମାନେ ପୁନଃ ଆଗମନ କରିବାକୁ କେବେ ସାହସ କରିନଥାନ୍ତେ। ତେବେ ଆପଣ କଣ କହୁଛନ୍ତି ମହାମନ୍ତ୍ରୀ? ଆପଣ ସେହି ଗୁରୁଦେବଙ୍କ ସହିତ ଜ୍ଞାନ ପରୀକ୍ଷା ନିମିତ୍ତ ସମ୍ମତ ହୁଅନ୍ତୁ ଜେମା। ଆପଣ ମଣିମାଙ୍କର କେବଳ କନ୍ୟା ନୁହନ୍ତି, ମୋର ମଧ୍ୟ କନ୍ୟା ସଦୃଶ। ମୋ ମନ କହୁଛି ମା ସରସ୍ୱତୀ ଆପଣଙ୍କ ମନବାଞ୍ଛା ନିଶ୍ଚୟ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବେ। ବେଶ, ଆପଣ ତେବେ ଜେମାଙ୍କୁ ସଭା ମଣ୍ଡପକୁ ନେଇଯାଆନ୍ତୁ। ଯା ମା, ଯା। ହଁ ହଁ, ଯା ମା, ଯା। ଆସନ୍ତୁ ଜେମା। ମା ସରସ୍ୱତୀ, ତୁମେ ହିଁ ଭରସା ମା, ତୁମେ ହିଁ ଭରସା। ହେଇଟି ଆମେ ଯାହା କହିଥିଲୁ ସବୁ ମନ ଅଛି ଟି? ମୋଟରରୁ ପାଟି ଖୋଲିବୁନି, ସବୁ କିଛି ଥାରରେ ବତେଇବୁ ହେଲା। ବୁଝିଲୁ ବାବା, ଭୁଲରେ ଯଦି ପାଟି ଖୋଲି ଦଉ ତୋ ମୂର୍ଖାମି ତ ଧରା ପଡିଯିବ। ଆମ ତିନି ଜଣଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ବାରଣ୍ଡା ଦିଖଡା ବାଜିଯିବ, ବୁଝିଲୁ? ଗୋଟିଏ ବି ମାଡ ତଳେ ପଡିବନି। ଏ ମାଡ଼ କଥା କଣ କହୁଛ କିଓ ପଣ୍ଡିତେ? ଏତେ ବଡ ସୁଯୋଗଟା ହାତ ଛଡା ହେଇଯିବ ଯେ। ଏ ଦାସ ପୁଅ ଇଏ ମୋଟରରୁ ପାଟି ଖୋଲିବୁନି, ଖାଲି ଟିକେ ସମୟ ଚୁପ ହେଇ ବସି ଗଲେ ଇଏ ରାଜପ୍ରାସାଦଟା ତମର। ଇଏ ଖାଲି ରାଜପ୍ରାସାଦ କାହିଁକି, ଇଏ ରାଜ ଜେମା ବି ତମର। ଖାଲି ବସି ବସିକି ଉପଭୋଗ କରୁଥିବା। ରାଜଜେମାଙ୍କର ଆସିବା ସମୟ ହେଇଗଲାଣି। ଇଏ ଆସିବା କଥା କଣ କହୁଛ କିଓ ପଣ୍ଡିତେ? ହେଇ ସେ ପାକେ ଦେଖ, ହେଇ ଆସି ଗଲେଣି। ଜେମାମଣି ଏବେ ଉପସ୍ଥିତ। ତାଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେବା ପାଇଁ ଆପଣ ଏବେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୁଅନ୍ତୁ ଗୁରୁଦେବ। ଗୁରୁଦେବ ଆମର ମହାପଣ୍ଡିତ, ବିଦ୍ୟାରେ ସମୁଦ୍ର, ଜ୍ଞାନରେ ମହାସାଗର, ପଣ୍ଡିତ
ଶିରୋମଣି ଆମ ଗୁରୁଦେବ ତ ସବୁବେଳେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଆଉ ଆମ ଗୁରୁଦେବ ନା ସବୁବେଳେ ଜ୍ଞାନ ଭିତରେ ଡୁବିକିରି ରହନ୍ତି। ଆମ ଗୁରୁଦେବ ହିମାଳୟର ବେକ ସଣ୍ଡା ଉପରେ ବସି ତପସ୍ୟା କରୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଏ ଗୁରୁଦେବ ମୁହଁ ଖୋଲି କିଛି କହୁନାହାନ୍ତି କାହିଁକି? ସେ କଣ ମୁକ? ଆହା ଜେମାମଣି, ସେମିତି ଆପଣ ଭାବନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଗୁରୁଦେବ ଆମର ଦୁଇ ପକ୍ଷ ମୌନବ୍ରତ ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି। ହଁ, ସେଥିପାଇଁ ସେ ମୁହଁ ଖୋଲୁ ନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ସିଏ ଆଙ୍ଗୁଳି ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଦେବେ। ହଁ, ଗୁରୁଙ୍କର ନାମ ଓ ଠିକଣା ଜାଣିପାରିଲୁନି? ଗୁରୁ ଆମ୍ଭ ବିଚକ୍ଷଣ ମହାଦୀପ ଜ୍ଞାନୀ ପ୍ରସନ୍ନ ଯାପରେ ସଦା ସ୍ୱୟଂ ବିନା ପାଣି। ଗୁରୁଙ୍କର ଶୁଭ ନାମ ଅଟେ କାଳିଦାସ। ଯାସି ସେ ଦୂର ହୁଏ ମହାମୂର୍ଖ ଦୋଷ। ଗୁରୁଙ୍କର ଜନ୍ମ ଅଟେ ଉଜ୍ଜୟିନୀ ଦେଶେ। ମୂର୍ଖ ପଣ୍ଡିତ ହୁଏ ସେ ଭୂମି ପରସେ। ବେଶ, ମୁଁ ଅଙ୍ଗୁଳି ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବି। ତମ ଗୁରୁଦେବ ଏଥର ଉତ୍ତର ଦିଅନ୍ତୁ। ପଚାରନ୍ତୁ ପଚାରନ୍ତୁ ପଚାରନ୍ତୁ। ଗୁରୁଦେବ ଗୁରୁଦେବ, ରାଜଜେମା ହାତ ମୁଠା ଖୋଲି ଗୋଟିଏ ଆଙ୍ଗୁଳି ଦେଖେଇଛନ୍ତି। ଆପଣ ଏଥର ଉତ୍ତର ଦିଅନ୍ତୁ। ଦିଅନ୍ତୁ ଦିଅନ୍ତୁ ଉତ୍ତର ଦିଅନ୍ତୁ। ମୋର ଗୋଟିଏ ଆଙ୍ଗୁଠି ଦେଖି ସେ ଦୁଇଟି ଆଙ୍ଗୁଠି ଦେଖାଇଲେ। ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନଟିର ଉତ୍ତର ତ ଠିକ୍ ମିଳିଗଲା। ଜେମାମଣି, ଏଥର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରନ୍ତୁ। ପଚାରନ୍ତୁ ପଚାରନ୍ତୁ। ଗୁରୁଦେବ, ଜେମାମଣି ଏଥରକ 3ଟି ଆଙ୍ଗୁଠି ଦେଖେଇ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ଉତ୍ତର ଦିଅନ୍ତୁ ଦିଅନ୍ତୁ ଗୁରୁଦେବ ଦିଅନ୍ତୁ। एक दुई तीन चारि देखिलो देखिलो शास्त्री जेमामणि 3टी आंगुठी देखैले आम गुरुदेव केमिति 4टी आंगुठी देखैकरी ताको प्रश्नर उत्तर देई देले। जेमामणि आम गुरुदेव ठीक ठीक उत्तर दउछंती तो आउ जदि किछि पचारिबार अछि पचारंतु। पचारु नांती पचारंतु पचारंतु। गुरुदेव, राजजेमा एथर 5टी आंगुठी देखै प्रश्न करिसेंती। विलंब न करी उत्तर दियंतु। उत्तर दियंतु दियंतु गुरुदेव दियंतु। ये तो सामान्य व्यक्ति नुहंती, महाज्ञानी पंडित। जा हो, एते दिन परे मु मो प्रश्नर प्रकृत उत्तर पाइली। शर्त अनुसारे पंडित कालिदास ही मोर योग्य पति। माँ सरस्वती, तुम्हें धन्य माँ, धन्य। चेमामणि, आउ किछि प्रश्न पचारिबे? ना मंत्री महाशय, मो प्रतीक्षार आज अवसान घटी। मो पति हेबा पई योग्य वर को माँ सरस्वती आज मो निकट को पठाई देइचंती। मो मो प्रश्नर ठीक उत्तर पाई जाइछि। आउ तबे विलंब काईकि राजजेमा रत्नावती? एथर आम गुरुदेव को विवाह करिया को राजी तो? हाँ, मु राजी। मंत्री महाशय, आपण ये सुसंवाद पिता को जणाई दियंतु। जय गुरुदेव कालिदास शंकर। जय जय गुरुदेव कालिदास शंकर। जय। हये पंडिते, एथर तुमर मनोवांछा पूर्ण हेछि तो? पूर्ण हेछि माने मो मनोवांछा पूरा पूरी पूर्ण हेछि। हयो गुरुदेव तो एथर विवाह वेदी की जिबे। आमे चलो आम राज्य को जिबा। ना ना, ता कि परि हेबो? आपण अतिथि भवन रे विश्राम करंतु। मु मणिमा को कहि खूब शीघ्र विवाह आयोजन करुछि। आसंतु गुरुदेव। चलंतु जानतु जानतु गुरुदेव आसंतु। जानतु।
ଯାଆନ୍ତୁ ଆସନ୍ତୁ। ଯାଆନ୍ତୁ ଗୁରୁଦେବ ଯାଆନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ତ ଆଜି ପଞ୍ଚମ ବୃହସ୍ପତି ଆଉ ଅକାଦଉଥିବ ଗୁଣ ଗାଉଥିବ ଗୁଣ ଗାଉଥିବ ମନ ପଡୁଥିବ ଛାଟ ବାଜୁଥିବ ସାତ ବାଜୁଥିବ ବୁଦ୍ଧି ହଜିଯିବ ଆଜି ମୋର ସମସ୍ତ ଚିନ୍ତା ଦୂରୀଭୂତ। ମା ସରସ୍ୱତୀଙ୍କ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ପରୀକ୍ଷାରେ ମୋ କନ୍ୟା ରତ୍ନାବତୀ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛି। ବାସ୍ତବିକ ଅପେକ୍ଷାର ଫଳ ସର୍ବଦା ମଧୁର ହୋଇଥାଏ। ବିଳମ୍ବରେ ହଉ ପଛେ ବିଦୁଷୀ ରତ୍ନାବତୀ ଆଜି କାଳିଦାସଙ୍କ ଭଳି ମହାପଣ୍ଡିତଙ୍କୁ ସ୍ୱାମୀ ରୂପରେ ପାଇଛି। ତୁମର ଅପାର କରୁଣା ମା, ତୁମ କରୁଣା ଅସୀମ ଅସୀମ। বুঝিল শাস্ত্রী কি আনন্দ পণ্ডিত কি খাদ্য কি মিঠা কিয় ছাড়ি দিও ছাড়ি দিও ছাড়ি দিও হালকা লাগিব বুঝলে পণ্ডিত ଏ ମୋର ତ ଇଚ୍ଛା ହଉଥିଲା ଆଉ କିଛି ଦିନ ସେ ଗୌଡ଼ ରାଜପ୍ରସାଦରେ ରହିଥାନ୍ତେ। କି ଆଦର କି ଅଭ୍ୟର୍ଥନା କି ବୁରି ବୁରି ଭୋଜନ। বুঝিল শাস্ত্রী जो मंत्री आमको चून कला लगेवा पाई आदेश देइथिले सेई मंत्री पुणी आमको केमिति दक्षिणा गराक ओजाड़ी देले। अरे भूरी भोजन तो देले देले ता सबको दक्षिणा भी मिलीगला। सेपटे राजाकर मन खुशी आउ आमे एपटे चंपट। हेले शास्त्री जेते बड़े असल कथाटा जोना पड़ी जीव सेते बड़े अखा धोउथिब गुण गाउथिब गुण गाउथिब मने पड़ुथिब छाट बाजुथिब बुद्धि हजिଯିब। ये बुझिले पंडित सेमान तो हमको दंड देले आमे तो आम अपमानर प्रतिशोध नेले। आमर दोष रहिला कोठी आमर कोठी दोष रहिला ये कौन दी अक्षर पाठ पढ़ी देछि बोली से राजकुमार एते अहंकार। राजा जेमिति ता झियो को मुह देइछि सिए तार प्रतिफल भोगिब नाही तो कौन आमे भोगिबा। आमर मंगल हबो जेते शीघ्र ए राज्यर सीमा टपी चली जीवा तो भलो। बुझले पंडित आज राजजमाकर बास राति कालिदासर प्रथम मिलन से दिन सीना कौन ठरा ठर्रे गला हेले आज जेबे कालिदासर मुह फिटिब सबू धरा पड़ी ता पूर्वर आमे राज्यर सीमा टपिक चली जीवा नले राजाकर लोक आसीबे हमको बांधी पकेइबे। तमे ठीक कहिछ शास्त्री सेइति पाई मु कहूची ना जो पलायती सजीवती। हेले शास्त्री ए जंगलटा टपी गले आमे राज्यर सीमा टपी जीवा तापरे आम देहरे हाथ मारिबा पाई ए राजा माणिकेश्वरंकर आउ क्षमता नथिबो।
ये कौन है कि पंडित शास्त्री मते लागिलेनी मो ये कौन सेई माने लोभरे अधिका खाई देथिली तो ये चापी दियो ताकू नहीं शास्त्री मु पारु नहीं शास्त्री एठी कोठी जगह देखि टिके मु बसी जी अरे नहीं एठी जगह देखोनी एठी जगह देखला से माने पिठी रे बसई देबे हां तमे शास्त्री बुझुनो तमे बुझुनो एई राज्यर राजांकर आमे खाइचे तांको जिनिस तांको राज्य रे थोई दे जीवा ना नहीं ताको जिंस ताको ठारे थुआ नहीं से माने हम पिठरे थोई देबे हां हम पिठरे थोई देबे माने उत्तम मध्यम थोई देबे ता माने सेगुडा को नेकी जीवा पड़िबो हम राज्य को ये पंडित ये संध्या आगत प्राय ये राज जमाकर आज होची बासर राती कालिदासर मुह खोलिबा पूर्वरु ये आमे जगह छाड़ी पळेइबा चलो पळेइबा हां शीघ्र आसो शास्त्री आउ संभाली कर नहीं आसो स्वामी आपण शयन कक्ष रे न रही एठी बुली एकांतरे छिड़ा हेचुंती जे नहीं हाँ माने सतरे से दिन ज्ञान परीक्षा रे आपण अंगुली इंगित रे एभली उत्तर देई परिबे बोली मु केबे कल्पना भी करि नथिली छाड़ से पुराना कथा को छाड़ किछि भल कथा कुह मु गोटी अंगुली देखै कहली ब्रह्म एक किंतु आपण दुईटी अंगुली देखाई कहले ब्रह्म निजको दुई भागरे विभक्त करिसेंती प्रकृति आउ पुरुष रूप रे स्वामी ए शब्द कहार कहले शब्द कहीं को शब्द ए शब्द कहार शब्द यही शब्द उष्टर शब्द उष्टर शब्द नहीं उष्टर नुह उष्ट्र पाटिरे यांकर कोन उष्ट्र शब्दटा पसुनी तेबे कोन ये अच्छा कहले देखी मु से दिन 5 आंगुली देखी प्रश्न करिबारो आपण तार अर्थ कोन बुझिले मु भाबिली हाँ कहंतु मु भाबिली तमे मते चापुड़ा मारिया पाई हाथ देखौछ सेति पाई मु विधा देखेली आउ कहिली तमे जदी मते जाबड़ा मारिबो मु तुमको विधा मारी सीधा कर देबी हे भगवान 5 आंगुली देखी पंच इंद्रिय बोली कहिथिले तांकर बद्ध मुष्टि देखि भाबिथिली से कहउछथि से पंच इंद्रिय को आयत्त करि रखिबाको पड़िबो किंतु ये कोन ये तो महामूर्ख ये निश्चय से पंडित मानकर चक्रांत सत कुह किए तमे मो कालिदास से कथा मो बेस जाने कुह एठी के केमिति आसिलो देख मु किछि जानिनी मु से जंगल रे काठ काटुथिली आउ से दी जण पंडित मते एठी की धरि की नै आसिले अच्छा तमे पाठ पढिछो पाठ ना मु तो चाटशाली भी देखिनी ना हे भगवान ए सब कोन हे गला प्रभु मु ताहेला जी प्रकृति रे ठकी जाईछी मां सरस्वती मोरे दारुण सर्वनाश कल काहे की मां कुह मु तमरा की दोष करिथिली मते गोटे अपगंड मूर्ख संगरे काहे की छंदी दिला रत्नावती तमे कांदुच हाँ मु कांदुची कांदीबा पाई जहार जन्म से न कांदी कौन करिवो कांदो नहीं रत्नावती तमे कांदो नहीं सेठी रुह मते स्पर्श कर नहीं चली जाओ एठू रत्नावती जीवन रे तमर आवश्यकता नहीं तम मुह देखिबा को मु चाहू नहीं जाओ चली जाओ एठू जो दिन विद्या लाभ करी पंडित हासिल करिवो सेई दिन ए घर को आसीबो किंतु मो भली महामूर्ख को
विद्या दब किए मु पांडित्य हासिल करिवि केमिति शुण विद्या दायिनी माँ सरस्वती को तपस्या कर से करुणामयी माँ जदि करुणा करिवे तेबे तुमे पंडित होई परिबो। हौ ठीक अछि मु एबे जाउची रत्नावती जदि माँ सरस्वती दया करिवे ताहेले तुम सहित आउ थोरे साक्षात हब ता नहेले एई मोर शेष साक्षात बोली तमे जानिबो। निय आकु रख निय मु जाउची रत्नावती। माँ सरस्वती छाती को पत्थर करी स्वामी को कठोर वचन कही मो निकटर दूर को ठेली देछि। तुम्हें ही भरोसा माँ तुम्हें तांको सहाय हुआ तांको आशीर्वाद कर तुमरी आशीर्वाद विद्या लाभ करी से मो पाखक पुनश्च फेरी आसतु तुमरी चरण रे तांको समर्पण करी अपेक्षा करुछि माँ तुम्हें तांको सहाय हुआ। एठी मु काठ आणुथिली एठी मते से पंडित दी जण देखा आइतिले तांकरी पई मु आज राजकुमारी ठो अपमान पाइली। एठी ए गछ पाखरे बसी मु मां सरस्वती को डाकिबी जदि से मो डाक न सुनंती ताहले हाँ एई जलाशय रे मु मो जीवन हारी देबी। मां हे मां सरस्वती माँ काहे अछ हे बीणा पाणी सदय हुआ माँ मागे मागुणी काहे अछ हे बीणा पाणी डाके असहाय हुआ माँ सहाय विद्या बुद्धि ज्ञान बरदायिनी काहे अछ हे बीणा पाणी। बुझेनी मु पूजा अर्चना केमिति डाकिबी जाने ना बुझेनी मु पूजा अर्चना केमिति डाकिबी जाने ना जानिछि एतिकी तोते डाकी डाकी न शुणिले जीव हारिबी जानी डाक शुण मा बीणा पाणी। माँ मु सत कहूची माँ जदि मु रत्ना भली विद्या बुद्धिर अधिकारी न होई पारिली ताहले ताहले अरण्य भितर थिबा पुष्करिणी रे मु निजर जीवन हारी देबी माँ मो जीवन हारी देबी। क्षांत हुआ कालिदास क्षांत हुआ आत्महत्या महापाप। किए किए मु विद्या दायिनी माँ सरस्वती। माँ 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 तमे मो डाक शुणिच माँ मो डाक तमे शुणिच। पुत्रर करुण विलाप शुणी माँ कौन केबे स्थिर होई रही पारे कालिदास। माँ ए मूर्ख कालिदास जीवन रे कौन विद्यार विभव पाई परिबनी माँ। माँ तमे किछि कहून काहेकि तमे काहे पाई नीरव अछ मु कोन रत्ना परी विद्या बुद्धि ज्ञानर अधिकारी हेई परिबिनी पाई मध्य मु कोन ताकू पाई परिबिनी माँ। कौन आ करा जीव कह तुझे अभिशप्त पुत्र। अभिशप्त हाँ कालिदास तो कपाल रे लेखा अछि 7 जन्म जाए तू मूर्ख होई रहिबो। कपाल लेखन के करिबो आन। बेस एहाई जदि मोर भाग्य लेखा ताहले जीवन रखी लाभ कौन माँ जाउची जलाशय आज ए जीवन हारी देबी। सुन कालिदास सुन जीवन हारी देले कौन तते अभिशापर मुक्ति मिली जीवो। मोर उपाय कौन अछि माँ। एही ठारे बसी मो नाम को निशिदिन जप कर अज्ञान अंधकार भरा तोर जीवन रे ज्ञानर रवि उदय हेबो।
ठीक अच्छे माँ मुझे राति दिन बसी तुम नाम जप करी किंतु माँ कौन जपिबी से कथा तो मते जना नहीं। ओम सरस्वती नमः एतिकी जप कर पुत्र मु यथा समय आसी उपस्थित हेबे। ठीक अच्छे माँ ठीक अच्छे। ओम सरस्वते नमः ओम सरस्वते नमः ओम सरस्वते नमः ओम सरस्वते नमः ओम सरस्वते नमः। रत्ना माँ सरस्वती की परीक्षा दीर्घ दिन अभिलाष को पूर्ण करी पुनश्च ताको हाथ मुठर छड़ाई नेले। पिता कपाल लेखन के करिबो आन मोर भाग्य रे जेते दिन पर्यंत दुख भोग रहिथिबो किंतु केते दिन तू कष्ट भोगुथु रे माँ मु पिता होई सह्य करथुबी विवाह निमंते कठोर पण रखिलु पुणी से पण रक्षा करने को जाई तू तो पंडित मानक चक्रांतर शिकार हेलु। यही कौन विधिर विधान विधिर निर्देश रे आमे समस्ते परिचालित पिता ताहार निर्देश रे मु पत्नी होई मध्य निज पति को दूर को ठेली देइची। एपरि निष्पत्ति नहीं तू कौन ठीक करिछु माँ। स्वामी के प्रति मोर अश्रद्धा नहीं पिता मोर अश्रद्धा तांकर मूर्खता प्रति अज्ञान और मूर्खता को नहीं मु कौन जीवन अतिबाहित करि परिबी तेणु मोर निज दुख को लुचई रखी मु तांको विद्या अर्जन करबा पई प्रेरणा करिछि। आ मु मन कहछि माँ सरस्वतींकर कृपा आलोक रे तांका जीवन रो अंधकार दूर होई जिवो। ए माँ सरस्वती तुम्ही भरोसा माँ तुम्ही भरोसा। ओम सरस्वते नमः 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 ओम सरस्वते नमः। कालिदास किए माँ सरस्वती ताहले ताहले कौन मो मनस्कामना पूर्ण होईची माँ। हाँ पुत्र तोर आउ ज्ञान उदय हेबाकु बेसी समय बाकी नहीं जा निकटस्थ जलाशय रे थर थर करी 5 थर स्नान करिया। जाउची माँ जाउची। माँ केते थर जल रे निमग्न होईची पुत्र। पंचम थर पाई स्नान शेष कर सारी माँ। जाओ पुनश्च जलमग्न हुआ। जाउची माँ।
ମା ଷଷ୍ଠ ସ୍ନାନ ଶେଷ ହେଲା ମା। ହାତରେ ତୋର ଏ କ'ଣ କାଳିଦାସ? କୁମୁଦ। ବାମ ହସ୍ତରେ କୁମୁଦ ଧାରଣ କରି ପୁନଶ୍ଚ ଜଳମଗ୍ନ ହୁଅ। ଆସୁଛି ମା। ହାତରେ ଏ କ'ଣ ଧରିଛୁ ପୁତ୍ର? ଅରବିନ୍ଦ। ତୋର ମୂଢ଼ତା ଦୋଷ ଦୂର ହେଇଛି ପୁତ୍ର। ତୁ ଏବେ ଅଖଣ୍ଡ ପାଣ୍ଡିତ୍ୟର ଅଧିକାରୀ, ମହାଜ୍ଞାନୀ। ମା ମୋର ପ୍ରଥମ ଅର୍ଘ୍ୟ ସ୍ୱରୂପ ତୁମ ବାମ ଚରଣରେ କୁମୁଦ ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ଚରଣରେ ଅରବିନ୍ଦ ଅର୍ପଣ କରୁଛି ମା। ସାଧରେ ଘେନା କଲେ ଏ ଜୀବନକୁ ଧନ୍ୟ ମନେ କରିବି ମା, ଧନ୍ୟ ମନେ କରିବି। ମାତା କ'ଣ କେବେ ପୁତ୍ରର ଏହି ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧାକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିପାରେ ପୁତ୍ର? ତୋର ଏହି ଶ୍ରଦ୍ଧାର ପୁଷ୍ପକୁ ମୁଁ ସାଦରେ ଗ୍ରହଣ କରୁଛି। କଜ୍ଜଳ ପୂରିତ ଲୋଚନ ଧାରେ ସ୍ତନ ଯୁଗ ଶୋଭିତ ମୁକୁତା ହାରେ। କାଳିଦାସ, ଏ କି ବନ୍ଦନା? ପୁତ୍ର ହୋଇ ପ୍ରଥମେ ମାତାର ଚରଣ ବନ୍ଦନା କରିବା ବଦଳରେ ତୁ ମୁଖମଣ୍ଡଳ ଏବଂ ବକ୍ଷର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛୁ। ଏହା ହିଁ ତୋର ମାତୃ ବନ୍ଦନା? ମୁଁ ତୋତେ ଅଭିଶାପ ଦେଉଛି। ତୋର ବିଦ୍ୟା ଅହଙ୍କାର ସବୁଦିନ ପାଇଁ ରହିବନି। ତୁ ବିଦ୍ୟାରେ ପରାଜିତ ହେବୁ। କ୍ଷମା କର ମା, ଏ ଅକିଞ୍ଚନ ପୁତ୍ରକୁ ତମେ କ୍ଷମା କରିଦିଅ। ଅଭିଶାପ ଦିଅ ନାହିଁ ମା, ମତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅ। ମୁଖ ନିଃସୃତ ବାକ୍ୟ ମୋର କେବେ ଅନ୍ୟଥା ହେବ ନାହିଁ। କୃତାଞ୍ଜଳି ଫୁଟେ ବିନତି କରୁଛି, ଅଭିଶାପ ଫେରାଇ ନିଅନ୍ତୁ ମାତା। ଅଭିଶାପ ଫେରାଇ ନେବା ଅସମ୍ଭବ। ମା ମତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅ ମା, ମତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅ। ଉଠ ପୁତ୍ର ଉଠ, ମୁଁ ତତେ କ୍ଷମା କଲି। ତେବେ ମୋର ଏହି ବାକ୍ୟ ଖଣ୍ଡନ ହେବାର ନୁହେଁ। ତୁ ମୋର ବରପୁତ୍ର, ମୁଁ ତତେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରୁଛି। ତୋତେ ଏହି ସଚରାଚରରେ କେହି ପରାସ୍ତ କରିପାରିବେନି। କେବଳ ବିଦ୍ୟାନଗରୀ କାଶୀପୁରରେ ତୋର ପରାଜୟ ହେବ। ତୁମରି ଆଜ୍ଞା ଶିରୋଧାର୍ଯ୍ୟ ମା, ମତେ ଆଶୀର୍ବାଦ କର। ଯଶସ୍ୱୀ ହୁଅ ପୁତ୍ର, ମୁଁ ଏବେ ତୋ ଉପରେ ପ୍ରସନ୍ନ ଅଛି। ମନରେ ଯଦି ଆଉ କିଛି ଅଭିଳାଷ ଅଛି ପ୍ରକାଶ କର, ଅଚିରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବି। ମା ମୋ ଉପରେ ଯଦି ପ୍ରସନ୍ନ ହେଇଛ, ତେବେ ଏହି ପୁଷ୍କରିଣୀ ସରସ୍ୱତୀ କୁଣ୍ଡ ନାମରେ ନାମିତ ହେଉ। ଯିଏ କୁଣ୍ଡରେ ବୁଡ଼ ପକେଇବ ତାର ମୂର୍ଖ ଦୋଷ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଦୂର ହେଇଯିବ। ତୋର ଏ ଅଭିଳାଷ ପୂର୍ଣ୍ଣ କଲି ପୁତ୍ର। ଆଉ ଏକ ମାଗୁଣୀ ମା, ପ୍ରତି ମାଘ ମାସ ଶୁକ୍ଳ ପଞ୍ଚମୀ ତିଥି ଶ୍ରୀ ପଞ୍ଚମୀ ନାମରେ ନାମିତ ହେଉ। ଘରେ ଘରେ ସବୁଠାରେ ତୁମରି ପୂଜା ପ୍ରଚାରିତ ହେଉ। ତଥାସ୍ତୁ ତଥାସ୍ତୁ କାଳିଦାସ, ତୋର ଏ ଅଭିଳାଷ ମଧ୍ୟ ପୂରଣ କଲି। ତୁ ଏବେ କାଶୀନଗରର ବିଷ୍ଣୁ ଶର୍ମା ପଣ୍ଡିତଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାତ୍ରା କର। ତାଙ୍କଠାରୁ ବିଦ୍ୟା ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କଲେ ତୋର ପାଣ୍ଡିତ୍ୟରେ ସିଦ୍ଧି ଲାଭ ହେବ। ତାପରେ ତାପରେ କ'ଣ ମା? ଆଜିଠାରୁ 1 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଷ୍ଣୁ ଶର୍ମାଙ୍କ ସେବା କରି ପାଣ୍ଡିତ୍ୟରେ ସିଦ୍ଧି ଲାଭ ପରେ ଆଗାମୀ ମାଘ ମାସ ଶୁକ୍ଳ ପଞ୍ଚମୀ ତିଥିରେ ରତ୍ନାବତୀକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବୁ। ମୁଁ ଏବେ ବିଦାୟ ଘେନୁଛି ପୁତ୍ର। ମା ସରସ୍ୱତୀଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ମୋର 7 ଜନ୍ମର ମୂର୍ଖ ଦୋଷ ଦୂର ହେଇଛି। ତାଙ୍କର ଏ ଅପାର କରୁଣାରୁ ମୁଁ ଆଜି ଜ୍ଞାନ ଲାଭ କରିଛି। ହେ ମା ସରସ୍ୱତୀ, ଜୟ ମା ସରସ୍ୱତୀ, ଜୟ ମା। ମା ସରସ୍ୱତୀ, ଚାହୁଁ ଚାହୁଁ ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ବିତିବାକୁ ବସିଲା। ସ୍ୱାମୀକୁ ତ୍ୟାଗ କଲି ବୋଲି ମଥାରେ ମୋର ନିନ୍ଦା ଅପବାଦର କାଳିମ ବୋଳା ହେଲା। ଯେତେ ହେଲେ ବି ବିବାହିତା ନାରୀ ଜୀବନରେ ସ୍ୱାମୀ ହିଁ ତାର ସର୍ବସ୍ୱ, ଇହକାଳ ପରକାଳର ଦେବତା। କିନ୍ତୁ ତୁମର ଏହି ଅଭାଗିନୀ କନ୍ୟା ତା ଜୀବନରେ କ'ଣ ପାଇଲା ମା? ଆଜୀବନ ତୁମର ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରି ତାକୁ କ'ଣ ଏଇ ଫଳ ମିଳିଲା? ରତ୍ନାବତୀ, ତୋ ଜୀବନର ଦୁଃଖ ଆଉ ବେଶୀ ଦିନ ରହିବନି। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ସ୍ୱାମୀ ତୋର ମହାଜ୍ଞାନୀ ପଣ୍ଡିତ ହୋଇ ତୋ ନିକଟକୁ ଫେରି ଆସିବ। ତୋ ଜୀବନରେ ନୂତନ ସୂର୍ଯ୍ୟର ଆଲୋକ ଉଦ୍ଭାସିତ ହେବ। ସେ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଖୁବ୍ ନିକଟରେ ରତ୍ନାବତୀ। କାହାରି ଶୂନ୍ୟବାଣୀ? ମୋର ଦୁଃଖ ଭରା ଦୁର୍ଦିନରେ
କାହାରେ ଶୀତଳ କୋମଳ ସାନ୍ତ୍ୱନା ବାଣୀ। ମୁଁ ତୋର ଆରାଧ୍ୟ ଦେବୀ ସରସ୍ୱତୀ ରତ୍ନା। ସତ କହୁଛ ମା, ଏ ଅନ୍ଧାର ଭିତରେ ତୁମେ ମୋତେ ଆଶାର ଆଲୋକ ବର୍ତ୍ତିକା ଦେଖେଇଛ। ମା ରତ୍ନା, ପିତା, କଥା କହୁ କହୁ ଆଜି ବର୍ଷେ ପୁରୀ ଯିବ, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାଳିଦାସ ଫେରିଲେ ନାହିଁ। ଚାରିଆଡ଼େ ସନ୍ଧାନ ନେଲି, ହେଲେ କୋଉଠି ତାଙ୍କର ସନ୍ଧାନ ମିଳିଲା ନାହିଁ। ମୁଁ ମନ କିନ୍ତୁ କହୁଛି ପିତା, ମା ଭାରତୀଙ୍କର ଅସୀମ କରୁଣାରୁ ସେ ନିଶ୍ଚୟ ଫେରି ଆସିବେ। ତୁ ତୁ ସତ କହୁଛୁ ମା? ଜ୍ୱାଇଁ ମୋର ଫେରି ଆସିବେ? ହଁ ପିତା, ଦେବୀ ବୀଣାପାଣିଙ୍କର ଶୂନ୍ୟବାଣୀ ହେଇଛି। ଆପଣଙ୍କ ଜ୍ୱାଇଁ ଅଗାଧ ପାଣ୍ଡିତ୍ୟର ଅଧିକାରୀ ହୋଇ ଫେରି ଆସୁଛନ୍ତି। ସବୁ ସେ ଭଗବତୀଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ମା, ସବୁ ତାଙ୍କରି କରୁଣା। ମହାରାଜାଙ୍କର ଜୟ ହେଉ। କି ସମ୍ବାଦ ପ୍ରହରୀ? ପଣ୍ଡିତ କାଳିଦାସ ମଣିମାଙ୍କର ଦର୍ଶନ ପ୍ରାର୍ଥୀ। ଜାମା ତମର ସତରେ ଫେରି ଆସିଛନ୍ତି? ଆରେ ତାଙ୍କୁ ସସମ୍ମାନେ ଦରବାରକୁ ନେଇ ଆସ। ଯଥାଜ୍ଞା ମଣିମା। ଏଥର ଏଥର ତୁ ଖୁସି ତ ମା ରତ୍ନା? ଆରେ ଯା, ଜୟଙ୍କୁ ପାଛୋଟି ଆଣିବୁ ଯା। କିନ୍ତୁ ପୁଣି କିନ୍ତୁ କଣ ମା? ପୁଣି ସେଇ ପୁରୁଣା ପଣର ପୁନରାବୃତ୍ତି ପିତା। ଆପଣଙ୍କ ଜ୍ୱାଇଁ ପରୀକ୍ଷାରେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ନ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। କଣ କହିଲୁ ମା? ପୁଣି ପରୀକ୍ଷା? ହଁ ପିତା, ପୁନର୍ବାର ପରୀକ୍ଷା ନିମିତ୍ତ ଆପଣ ସଭାର ଆୟୋଜନ କରନ୍ତୁ। ବେଶ, ଆଗାମୀ ପଞ୍ଚମୀ ତିଥିରେ ସେହି ପରୀକ୍ଷା ହବ। କିନ୍ତୁ ମୋର ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ସର୍ତ୍ତ। ସେ ପରୀକ୍ଷା ସମୟରେ କାଳିଦାସ, ତୁ ଆଉ ମୋ ବ୍ୟତୀତ ସେ କୋଠରେ ଆଉ କେହି ରହିବେ ନାହିଁ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସର୍ତ୍ତରେ ରାଜି ପିତା। ମହାରାଜ ମାଣିକେଶ୍ୱରଙ୍କର ଜୟ ହେଉ। କାଳିଦାସ, ତୁମ ଆଗମନରେ ମୁଁ ଆଜି ବହୁତ ଖୁସି। ଶୁଣ ଘି ନରେଶ ପୁରିବ ବରଷ, ଆଉ 3 ଦିନ ଗଲେ ନରେଶ, ଆଉ 3 ଦିନ ଗଲେ ଫେରି ଆସିଛି ମୁଁ ବିଦ୍ୟା ଲାଭ କରି, ରତ୍ନାବତୀ ଯେ ମାତୁଲେ ନରେଶ, ରତ୍ନାବତୀ ଯେ ମାତୁଲେ। ହେ କର୍ଣ୍ଣ ଆଜି କଣ ନ ଶୁଣିଲା ସତେ? ତବ କନ୍ୟା ରତ୍ନ ବିଦ୍ୟା ବୁଦ୍ଧି ପୂର୍ଣ୍ଣା, ହୋଇ କରିଥିଲେ ପଣ ନରେଶ, ହୋଇ କରିଥିଲେ ପଣ। ମୂର୍ଖ କାଳିଦାସ ପାଇ ମାଶିଷ, ପାଇଲା ନୂଆ ଜୀବନ ନରେଶ, ପାଇଲା ନୂଆ ଜୀବନ। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ, ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ। ମୁଁ ତ ବଜା ମାତା ଫେରିଛି ହେ ପିତା, ଲବି ବିଦ୍ୟା ବୁଦ୍ଧି ଜ୍ଞାନ ନରେଶ, ଲବି ବିଦ୍ୟା ବୁଦ୍ଧି ଜ୍ଞାନ। ମୂର୍ଖ ଦୋଷ ମୋର ଲଭିଛି କପାଳୁ, ଘେନନ୍ତୁ ମୋର ପ୍ରଣାମ ନରେଶ, ଘେନନ୍ତୁ ମୋର ପ୍ରଣାମ। ତୁମଠାରୁ ଏସବୁ କଥା ଶୁଣି ମୁଁ ଆଜି ଧନ୍ୟ ହେଇଛି। କାଳିଦାସ, ଏବେ ରତ୍ନାବତୀର ସର୍ତ୍ତ ଅନୁଯାୟୀ ଜ୍ଞାନ ପରୀକ୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହଉ। ମୁଁ ଆଜି ସବୁ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି ମହାରାଜ। ପଚାର ରତ୍ନାବତୀ, କଣ ପଚାରିବ ପଚାର। ଗୋଟିଏ କଥା ମୋତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗୁଛି, ତୁମର ଏ ମୂର୍ଖ ଜୀବନରେ ଅସୀମ ଜ୍ଞାନୋଦୟର ସମ୍ଭବ ହେଲା କିପରି? ସବୁ ସେଇ ଜ୍ଞାନଦାତ୍ରୀ ମା ସରସ୍ୱତୀଙ୍କ କୃପା ରତ୍ନାବତୀ। ତାଙ୍କରି ଅପାର କରୁଣାରୁ ମୋର 7 ଜନ୍ମର ମୂର୍ଖ ଦୋଷ ଦୂର ହେଇଛି। ବାଗ୍ଦେବୀ ସରସ୍ୱତୀ ମୋ ଜିହ୍ୱାରେ ମହାକବି ଓ ମହାପଣ୍ଡିତ ହେବାର ସୌଭାଗ୍ୟ ମନ୍ତ୍ର ଲେଖିଦେଇଛନ୍ତି। ଧନ୍ୟ ତୁମେ ମହାକବି, ଧନ୍ୟ। ଆଉ ତୁମକୁ କୌଣସି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବା ପାଇଁ ଏ ରତ୍ନାବତୀ ଯୋଗ୍ୟା ନୁହେଁ ସ୍ୱାମୀ। ତଥାପି ଏକ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବି। ପଚାର ରତ୍ନାବତୀ।
ପଚାର। ପିତା ମୁଁ ବୁଝୁଛି ମା। ତୁମେ ଦୁହେଁ ଏଠି ଏକାନ୍ତରେ ବିଦ୍ୟା ବୁଦ୍ଧିର ପରୀକ୍ଷା କର, ମୁଁ ଆସୁଛି। ରତ୍ନାବତୀ, ଏଥର ପଚାର, କି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବ ପଚାର। କହିବ ବିଦ୍ୱାନ ମୋର ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛି ଆଜି ଏହା ବର୍ଷକ ତଳେ ଗୃହ ତ୍ୟାଗ କାଳେ ଘଟିଥିଲା ଯାହା ଯାହା ମନେ ଥିଲେ କି କୁହ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦିଅ। पेट पाई जेबे काटुथिली काठ घोर अरण्यकु जाई से दुई पंडित तुमरी निकटे देले मोते पहुँचाई मन रखाई मोते कौशले देले तुम हाथे मौन रखाई मोते कौशले देले तुम हाथे अचकिबा माने हे पुराण नाथ कहबा माने पकाई परीक्षा बेला रे केउ केउ वाक्य पचारि नथिली मुई जदि पारिब कुह थिले प्रमाण ताहिर दिया। अस्ति कश्चित बारा विशेष से खंड काव्य कहिथिल से अस्ति शब्दे रचि कुमार संभव कश्चित रे मेघदूत से बारा विशेष रचि आणी मु रघुवंश से बारा विशेष रचि आणी मु रघुवंश। स्वामी रत्नावती, स्वामी तुमको आज मु फेरी पाइछि सेही मोर परम सौभाग्य। रत्नावती, मोर मध्य जन्म जन्मांतरर स्वप्न आज सफल होइछि स्वामी। मोर अज्ञात अपराध को क्षमा कर दियो। छी रत्न, सेदिन से भली एक अघटन घटी नथिले आजिर महाकवि कालिदास एक स्वप्नर चरित्र पलटि जाइथांता। सभी कहिथांते कालिदास महामूर्ख। स्वामी हाँ रत्ना, मनीष जीवन रे अघटन नथिले जीवनर अर्थ हुए ना। सेथिपाई तो मो जीवनर पृष्ठा ओलटि जाइछि। अंधारु आसी मु आलोकरे ठिया हेछि। आज माघ मास शुक्ल पंचमी तिथि बागदेवी माँ सरस्वती आराधनार शुभ दिन। आज भली पवित्र दिन रे मो माँकर आशीर्वाद लाभ करिथिली। मो मध्य एही पवित्र दिन रे वर्षक तले देवी सरस्वती ठारू वरप्राप्त हेई काशीनगर को यात्रा करिथिली। आज भली पवित्र तथा पुण्य तिथि रे मर्त्यवासीगण देवी वीणा पाणीकर पूजा यथाविधि पालन करने को वर मागिथिले। आज भली पवित्र दिन रे जी माँ सरस्वती पूजा करिबो सी विद्या बुद्धि जस ज्ञान अर्जन करी जीवन रे प्रतिष्ठा पाइबो। मूर्खर मध्य ज्ञानोदय हबो। विद्या राज्य रे से अपराजय होई रहिबो। ताहले आस रत्नावती, सेही करुणामयी माँ सरस्वती आराधना करी आजिर एही पवित्र श्रीपंचमी तिथि को साफल्य मंडित करी आमे तांकठारु आशीर्वाद भिक्षा करिबा। जय जय वीणा पाणी जय सरस्वती जय माँ वरदायिनी हर माँ दुर्गति। माघ शुक्ल पंचमी रे बंधुछु चरण दिय मातो विद्या बुद्धि दिय दिव्य ज्ञान। अज्ञान अंधारे पथ देखा मामते प्रणति जनाऊ अछि तोर पद प्रान्ते। जय श्वेत पद्मासना जय वीणा पाणी धेन भक्ति पुष्पांजलि एतिकी मागुणी। जय जय वीणा पाणी जय सरस्वती जय माँ वरदायिनी हर माँ दुर्गति।